बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बीउल अबलगन अरसल एजुकेशनल सर्विसेज लाहौर ऑफिस से आपसे मुखातब हूँ। गुज़श्ता दिनों से जब से हमने MBBS इन रशिया को इंट्रोड्यूस करवाया है, हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब हमसे पूछते हैं कि आपने रूस का इंतखाब क्यों किया। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो की मदद से मैं आपसे शेयर करूँ कि आखिर हमने रशिया का इंतखाब क्यों किया है। पहली बात तो ये है कि आपके इल्म में है कि सेंट्रल एशियन स्टेट जो हैं उनके लिए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने एक नया रूल्स बना दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपको 75% एग्रीगेट चाहिए MD कैट में, यानी कि पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के लिए जो एक क्राइटेरिया है कि वो एडमिशन लेने के लिए एंट्री टेस्ट यानी MD कैट में अपीयर हों और वहाँ से एक बहुत अट्रैक्टिव अपने मार्क्स लें, तो उसके बाद उन्हें पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। इसी तरह से उन्होंने सेंट्रल एशियन स्टेट समेत तकरीबन 138 कंट्रीज़ के लिए सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये क्राइटेरिया बना दिया है कि भाई आप 75% एग्रीगेट लें यहाँ पाकिस्तान में, उसके बाद आपको इजाज़त है कि आप उन 138 कंट्रीज़ में जाएं जिनमें सेंट्रल एशिया भी शामिल है। तो इसलिए हमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी सहूलत के लिए हमें ज़ाहिर है कि नए जो हमें थे इलाके या नए कंट्रीज़ जो हैं उन्हें हमें डिस्कवर करना था कि ताकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के जो एक बहुत बड़ी तादाद दूसरे मुल्क में MBBS की स्टडी और तालीम सस्ती होने की वजह से और मेयारी होने की वजह से उन्हें पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों में जाना पड़ता है, तो उनके लिए हम कोई और ऐसा मुल्क देखें जिसमें ये बच्चे आसानी से जा सकें। आसानी से मुराद ये होती है कि उस मुल्क के लिए वीज़ा का प्रॉब्लम ना हो, उस मुल्क की जो ट्यूशन और हॉस्टल फ़ीस है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आसानी से बियर कर सकते हों और वहाँ पे उनके जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड हो वो हमारी लोकल अथॉरिटी यानी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन भी उसे मानता हो और इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ यानी WFME, IAR और WHO भी उन्हें एक्सेप्ट करता हो। तो लिहाजा जिस कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें हों वहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आसानी से जा सकते हैं और अपनी मेडिकल की तालीम कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ कि हमने रूस का इंतखाब क्यों किया है। अब देखिए, एक तो बात यह है कि रशिया एक ऐसा कंट्री है कि जो एक सुपर पावर रहा है और अभी भी तकरीबन सुपर पावर के करीब करीब है। उस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत बेहतर है, वहाँ कोई क्राइम का तसव्वुर नहीं है, कोई क्राइम होने नहीं देते और लॉ एंड ऑर्डर की इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत बहुत बेहतर है। अगर आप UNO के किसी भी वेबसाइट पर जाकर आप देखें जिसमें कंट्रीज़ की रेटिंग की गई होती है, रैंकिंग की गई होती है करप्शन के मामले में, अमन व अमान के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, तो उसमें आपको रशिया पहले 1 से लेके 10 तक जो उनकी काउंटिंग आती है, नंबरिंग होती है, तो रशिया उन पहले 10 कंट्रीज़ में आता है कि जहां पूरी दुनिया में बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर है और बेस्ट सिस्टम चल रहा है। और दूसरी एक मैं अर्ज़ कर दूं कि यहाँ रशिया में चूँकि आलमोस्ट सारी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हैं, लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनका भी स्टैंडर्ड उस लेवल का है कि वहाँ पर भी दूसरे कंट्रीज से लोग कह लीजिए कि हायर स्टडी के लिए वहाँ पर आते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और उन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का जो रकबा है या मैं कह दूँ कि उनका एरिया है वो किलोमीटर्स पे मुहित है, यानी कि 2-2 किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर जो है वो यूनिवर्सिटी फैली हुई है। उनकी लाइब्रेरियाँ क़याम पाकिस्तान से पहले की बनी हुई यूनिवर्सिटीज़ हैं। कोई किसी यूनिवर्सिटी को 150 साल हो गया, किसी को 100 साल हो गया, किसी को 200 साल हो गया, यानी इस लेवल के वो तलीमी इदारे हैं और मज़े की बात है मेडिकल के ही हैं। तो उन इदारों में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस भी कम है, तो लिहाजा इससे बेहतर ऑप्शन, रशिया से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं हो सकता था। PMC की जहाँ तक हम बात करें, PMC से पहले यानी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से पहले यहाँ पर पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एग्जिस्ट करती थी। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से लेकर और PMC तक जितने भी कवानीन बने हैं, जितने कानून बनाए गए हैं फॉरेन मेडिकल एजुकेशन के लिए कि जो बच्चे पाकिस्तान से बाहर तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं उनके लिए जितने ज़ाब्ते अखलाक बनाए गए
جتنے رولز اینڈ ریگولیشن بنائے گئے، جتنی انسٹرکشنز اور ایڈوائزری جاری کی گئی، ان میں کبھی بھی رشیا جو ہے وہ بیڈ لسٹ میں نہیں آیا، یعنی بیڈ لسٹ، بری لسٹ میں کبھی بھی نہیں آیا۔ رشیا وہ واحد کنٹری ہے کہ جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشن پی ایم سی یا پی ایم ڈی سی کی طرف سے بنے ہیں، رشیا ہمیشہ سے ایکسیپٹیبل رہا ہے۔ روس کو کبھی بھی پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے ڈسکرج نہیں کیا، ہمیشہ انکرج کیا ہے، ہمیشہ ایکسیپٹ کیا ہے۔ ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ان ڈاکٹرز کی ہے کہ جو اپنی مدت ملازمت مکمل کر کے ریٹائر ہو چکے ہیں اور وہ رشیا کے گریجویٹ ہیں، وہ رشیا سے پڑھے ہوئے ہیں۔ میں آج بھی نام لے سکتا ہوں، لیکن میرے وہ دوست شاید ان کو یہ ناگوار گزرے کہ ذبیح اللہ اب یونیورسٹیز کو انٹروڈیوس کرواتے ہوئے ہمارا نام کیوں لے رہا ہے۔ لیکن آج بھی اسلام آباد کے اندر، لاہور کے اندر، لاہور کے ہسپتالوں میں، میں آپ کو نام نہیں لے رہا ہے لیکن اشارتاً بتا رہا ہوں کہ آپ جناح ہاسپٹل کا وزٹ کیجئے گا، سروسز ہاسپٹل کا وزٹ کیجئے، شیخ زید ہاسپٹل کا وزٹ کیجئے۔ میں چونکہ لاہور میں بیٹھا ہوں نا، یہاں میرا حلقہ احباب ہے، میں یہاں کے لوگوں کو جانتا ہوں، اس لیے میں صرف لاہور کا ذکر کر رہا ہوں۔ آپ وہاں جائیے، ان سے پوچھئے کہ یہاں کون ایسے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے رشیا سے اپنی تعلیم مکمل کی ہے یا جن کے پاس رشیا کی کسی یونیورسٹی کی ڈگری ہے۔ آپ کو ابھی بھی جاب کرتے ہوئے، سروسز کرتے ہوئے بہت سارے لوگ مل جائیں گے۔ تو رشیا ہمیشہ سے ایکسیپٹیبل رہا ہے فار دا پاکستانی اتھارٹیز، لہٰذا رشیا کا انتخاب میں سمجھتا ہوں پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے رشیا کا انتخاب یہ ریوائز ہو رہی ہے، یہ ہسٹری ریوائز ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا دور نہیں ہے، یہ پرانے دور کا احیاء ہے۔ 1950 میں، 1960 میں، 1970 میں جس طرح یہاں سے لوگ جایا کرتے تھے رشیا میں پڑھنے کے لیے اور وہاں ایم بی بی ایس کی، میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس دور کا جو ہے نیا روپ ہے، اس دور کا ایک نیا احیاء ہو رہا ہے۔ اور رشین لوگ ویل مینرڈ لوگ ہیں، آپ انہیں خود مطالعہ کیجئے، دیکھیے کہ جس طرح برٹش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ برٹش نیشن کی بڑی ویلیوز ہیں اور بڑی سٹرونگ ایتھکس ہیں ان کی، اسی طرح رشین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا لٹریچر، ان کی رشین لینگویج میں جو لٹریچر ہے ان کا، اور جو ان کی ایتھکس ہیں، سوشل ایتھکس، اخلاقیات ہیں، اور جو ویسے ان کا طرز عمل ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہت وفادار ہے، یعنی کہ بہت ہمبل لوگ ہیں، لونگ کیئرنگ ہیں اور دوسروں کے ساتھ پیار اور محبت کرنے والے اچھے میزبان ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رشیا کا انتخاب جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے سٹوڈنٹس کو کرنا چاہیے۔ رشیا یعنی روس ہمارے پاس ایک بہترین آپشن ہے اس وقت، اور رشیا کی خوبصورتی یہ ہے کہ انہوں نے ایک ٹائم فریم دیا ہوا ہے، ایک ڈیٹ دی ہے کہ اس کے بعد ہم نے ایڈمیشن نہیں لینا۔ آپ کروڑوں روپیہ بھی ان گورنمنٹ یونیورسٹیز کو دیں گے کہ آپ کی جو ڈیٹ گزر گئی، سپوز 15 نومبر ابھی انہوں نے ڈیٹ ہمیں دی ہے کہ 15 نومبر تک آپ لوگ ایڈمیشن کروا لیں، اسٹوڈنٹ کو یہاں پہنچا دیں، 15 نومبر کے بعد ہم اسٹوڈنٹس کو نہیں لیں گے۔ تو آپ دیکھ لیجئے گا 16 نومبر نہیں ہوگی۔ اگر وہ اپنی مرضی سے 5-10 دن بڑھانا چاہیں تو ان کی مرضی، ادروائز نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا کریکلم اور سلیبس پورا کرنا ہوتا ہے، لہٰذا پورے 6 مہینے ہم نے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے، یعنی سیمیسٹر کا جو ڈوریشن ہے 5 یا 4.5 مہینے جو بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے رشین کی جو ٹریڈیشنز ہیں، رشین کا جو آپ کہہ لیجئے کہ یونیورسٹی کے اوپر گرپ ہے، یونیورسٹیز کے ساتھ جس طرح سے وہ سنسیئر ہیں، تعلیم کے ساتھ جس طرح سے وہ سنسیئر ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم پاکستانیوں کے لیے رشیا ایک بہترین آپشن ہے۔